Europa Clipper je NASIna najnovija flagship misija koja je 14. oktobra lancirana ka Jupiterovom sistemu, gdje će detaljno istraživati jedno od najinteresantnijih tela sunčevog sistema, a to je ledeni mjesec Europa koji u sebi krije ogromni tečni vodeni okean. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako će Europa Clipper istraživati Europu i Jupiterov sistem i šta su naučni ciljevi najveće sonde ikada poslate u spoljni sunčev sistem. Jupiter je kralj među planetama sunčevog sistema i to s dobrim razlogom, jer je toliko masivan da ukoliko saberemo masu svih drugih planeta zajedno, to čini tek trećinu Jupiterove mase i s pravom možemo reći da je Jupiterov sistem mini verzija sunčevog sistema. Nalik na sunčev sistem koji ima brojne planete koje kruže oko Sunca, Jupiterov sistem ima preko 80 manjih objekata u orbiti oko njega, ali također i 4 masivnih objekata poznatijih kao Galileovi sateliti, i to su Io, Europa, Ganimed i Kalisto, i svaki od njih predstavlja zaseban kompleksan svet prepun zanimljivih misterija i karakteristika. Ganimed je najveći mjesec sunčevog sistema i jedini je sa sopstvenim magnetnim poljem, a po prečniku je veći čak i od planete Merkur, a Io je vulkanski najaktivnije telo sunčevog sistema sa više stotina vulkana koji u ovom trenutku eruptiraju na njegovoj površini. Kalistova površina je prekrivena milionima kratera koji su u prethodnih 4 milijardi godina ostavili ožiljak na najstarijoj površini sunčevog sistema, a Europa je dragulj Jupiterovog sistema sa blještavo belom površinom sačinjenom od vodenog leda ispresjecanog dugačkim crvenim ožiljcima i može se reći da je jedno od najintrigantnijih tela sunčevog sistema sa aspekta potencijala za postojanje života. Sonde Voyager 1 i 2 su uslikale Jupiterove mjesece tokom velike turneje sunčevog sistema proletima 1979. i 1980. godine, međutim najviše podataka u Jupiterovom sistemu dobili smo od sjajne misije orbitera Galileo, o čemu imam detaljan video koji preporučujem da pogledate. Galileo je bio Cassini pre Cassinija, naime bio je prvi orbiter oko gasovitog džina i tokom više od 10 godina istraživanja otkrio nam je spektakularne detalje ovog dinamičkog sistema, a jedno od najintrigantnijih otkrića koje je Galileo zabeležio jeste da Europa izvesno ima ogroman tečni vodeni okean ispod ledene površine, a to je zaključeno na osnovu nekoliko nezavisnih metoda istraživanja koje ću sada objasniti u više detalja. Jedan od instrumenata na orbiteru Galileo, tačnije magnetometar, zabeležio je da se u blizini Europe može detektovati indukovano magnetno polje, a to je za očekivati ukoliko se u unutrašnjosti ovog mjeseca nalazi sloj tečne vode koja krivi magnetno polje Jupitera tokom prolaska kroz Europu. Galileo je tokom bliskih proleta pored Europe slao radio signal ka Zemlji kako bi se veoma precizno izmjerilo gravitaciono polje Europe, a to je obavljeno koristeći metod poznatiji kao Doppler pomeranje signala koji zavisi od brzine kretanja sonde izazvan varijacijama u gravitaciji Europe. Kada sonda ubrzava u odnosu na Zemlju, detektovani radio signal ima malo kraću talasnu dužinu, na sličan način kao što zvuk sirene hitne pomoći ima viši ton kada se približava, a slučaj je obrnut kada sonda usporava. I poređenjem izmerene brzine sonde sa matematički izračunatom orbitom mogu se zabeležiti jako mala ubrzanja reda veličine milimetara u sekundi. Ovakva preciznost efektivno je omogućila merenje jačine gravitacionog privlačenja različitih delova Europe tokom svakog bliskog proleta orbitera Galileo, a samim tim i unutrašnja struktura Europe. I podaci su ukazali da se Doppler pomeranje signala najbolje može objasniti modelom unutrašnjosti sa ogromnim tečnim vodenim okeanom ispod ledene kore. S druge strane, fotografije površine Europe pokazale su da postoji jako malo kratera, što je totalna suprotnost sa površinom Kalista, a što nam govori da nekakav proces zatrpava kratere i obnavlja površinu, odnosno da postoji nekakav vid tektonske aktivnosti. Detaljne fotografije pokazale su da postoje regije gdje se jasno vidi da su dve strane raseda bile spojene u prošlosti, a da su danas odvojene širokim linearnim strukturama, a to je objašnjivo ukoliko je tečna voda iz unutrašnjosti mjeseca ispunila rasede kako su se oni razdvajali. Ali možda se pitate otkud energija za tečnu vodu tako daleko od Sunca, gdje je prosječna temperatura površine minus 160 stepeni, a odgovor leži u rezonanci među Jupiterovim mjesecima koju je još krajem 18. veka otkrio Pierre-Simon Laplace i efektu poznatijem kao klimatsko zagrevanje. Kada Ganimed napravi jednu orbitu oko Jupitera, Europa napravi dve orbite, a Io jednu,
a što efektivno znači da Europa osjeća klimatsko širenje i skupljanje uslijed gravitacije koju na nju vrši Jupiter i drugi sateliti, što je poznatije kao klimatsko zagrevanje i što teoretski omogućava dovoljno unutrašnje energije da se tečni vodeni okean održi milijardama godina ispod ledene kore. Orbiter Galileo je okončao istraživanje Jupiterovog sistema 2003. godine sagorevanjem u Jupiterovoj atmosferi, što je odlučeno baš zbog činjenice da Europa vrlo verovatno ima tečni vodeni okean koji otvara mogućnost za postojanje nekakvog oblika života, i nakon Galilea morali smo čekati više od decenije kako bismo dobili novi Jupiterov orbiter, a to je misija Junona o kojoj također imam video. Junona međutim ima primarni cilj istraživanja same planete Jupiter sa sporadičnim bliskim proletima pored drugih satelita uključujući i Europu, ali pošto njeni naučni instrumenti nisu prilagođeni za istraživanje Europe, nažalost nismo mnogo naučili o ovom mjesecu već više od 20 godina od okončanja misije Galileo. Daljinskim teleskopskim posmatranjima otkrili smo intrigantne podatke koje ukazuju da Europa ima vodene gejzire, slične kao što je zabeležio orbiter Cassini na Saturnovom mjesecu Enceladu, tako da je već odavno vreme da se ponovo vratimo kako bi detaljno istražili Europu sa modernim instrumentima, a to je upravo zadatak misije Europa Clipper. Koncepti za novu misiju orbitera oko Europe sežu još od 1999. godine, dok je Galileo i dalje uveliko istraživao Jupiterov sistem, a primarni razlog je činjenica da je Galileov problem sa delimično rasklopljenom glavnom antenom drastično ograničio mogućnost prikupljanja i slanja podataka nazad na Zemlju, a pošto se Europa pokazala kao veoma interesantna, uveliko se radilo na budućoj misiji koja bi detaljnije istražila njene misterije. Prvi koncept iz 1999. godine nazvan je Europa Orbiter i podrazumevao je orbiter mase 900 kg koji bi bio lanciran putem Space Shuttle kao Galileo i koji bi se snabdevao električnom energijom putem radioizotopskog termoelektričnog generatora također kao Galileo, međutim od ovog koncepta se odustalo tokom 2002. godine. 2004. godine predložen je veoma ambiciozan koncept misije nazvane Jupiter Icy Moons Orbiter, koji je podrazumevao nuklearni fizioni reaktor za proizvodnju energije i propulziju, međutim ovaj koncept je bio previše kompleksan zbog neophodnosti sklapanja u orbiti Zemlje i zato se i od ovog plana veoma brzo odustalo. 2008. godine NASA i ESA su pregovarale o razvoju zajedničke misije sačinjene od dva orbitera. NASA bi se fokusirala na Europu, a ESA na Ganymed, ali zbog nasilnih budžetskih problema ESA je odlučila da samostalno nastavi razvoj svog koncepta koji će postati misija JUICE, a NASA je 2015. godine konačno otpočela razvoj misije Europa Clipper. Smatram da je važno istaći detalje istorijskog razvoja misija koje su kulminirale u Europa Clipper, pre svega jer nas upućuju da bolje razumemo odluke vezane za dizajn aktualne misije, kao i kompromise koji su napravljeni kako bi se rešili određeni tehnološki problemi istraživanja Europe. Svi prethodni koncepti podrazumevali su orbiter oko same Europe, što je najbolje sa naučnog aspekta jer omogućava mapiranje i analizu celokupne površine sa najboljom rezolucijom, ali to sa sobom nosi brojne izazove, najpre u vidu veće mase goriva za usporavanje i hvatanje u orbitu, posebno oko Meseca koji je prilično duboko u Jupiterovom gravitacionom polju, ali još važnije, orbita oko Europe zahteva veoma opsežnu zaštitu od radijacije. Najbliži Jupiterov mesec Io ima brojne vulkane koji izbacuju ogromnu količinu neelektrisanih čestica u svemir, a ove čestice usled dejstva Jupiterovog snažnog magnetnog polja bivaju zarobljene u orbiti oko Jupitera u vidu pojasa radijacije, slično kao Van Allenovi pojasevi oko Zemlje. Ovaj pojas radijacije obuhvata i orbitu Europe, a što znači da svaka misija koja planira da kontinualno boravi u ovoj opasnoj zoni, na primjer orbitirajući oko Europe, mora da dodatno zaštiti naučne instrumente i elektroniku u vidu metalnih oklopa koji doprinose ukupnoj težini, a na uštrb potencijalnih naučnih instrumenata. Ovaj problem optimizacije mase sam detaljnije obradio u konceptu orbitera oko Urana koji preporučujem da pogledate, ali u slučaju misije ka Jupiteru imamo jednu ključnu prednost, a to je da možemo da biramo između dva načina snabdevanja električnom energijom, gdje svaki ima prednosti i mane, a to su RTG i solarni paneli. Misija Galileo, kao i prethodni koncepti misija ka Europi, podrazumevali su upotrebu RTG generatora za proizvodnju električne energije, gdje je prednost to što imamo konstantan izvor energije koji traje decenijama, ali je mana značajna masa generatora.
S druge strane, misija Junona demonstrirala je da ogromni solarni paneli mogu da proizvedu dovoljnu količinu električne energije nalik na RTG sa manjom ukupnom masom od RTG-a, čak i na udaljenosti Jupitera od Sunca, ali je njihova mana osjetljivost na radijaciju. Iz tog razloga Junona kruži oko Jupitera u veoma eliptičnoj orbiti, gdje većinu vremena provodi izvan opasne zone radijacije, prvenstveno kako bi zaštitila solarne panele od oštećenja, a što se do danas pokazalo kao dobra strategija, jer Junona već 10 godina uspješno izvršava svoju misiju. Dakle, inženjeri misije Europa Clipper vagali su prednosti i mane ove dve arhitekture i odlučili su se za orbiter oko Jupitera, koji bi kroz minimum 44 bliskih proleta pored Europe ostvario sve naučne ciljeve kao i orbiter oko Europe, ali bi imao više naučnih instrumenata i veću fleksibilnost da se čak prebaci i u drugu orbitu kako bi istraživao i druge Jupiterove satelite u produženoj misiji. Ovakva arhitektura bliskih proleta omogućila je da ukupna masa orbitera Europa Clipper iznosi rekordnih 6065 kg sa gorivom i ova masivna sonda visine 6 metara sa rasponom solarnih panela od 22 metra i prečnikom glavne radio antene od 3,1 metar najveća je i najmasivnija misija ka spoljnom sunčevom sistemu, ali mislim da ništa ne govori bolje o veličini ove sonde nego poređenje sa veličinom čoveka. Zaista je ogromna. Samo propulzivni modul ima visinu od 3 metra, prečnik od 1,5 metara i skladišti 2700 kg goriva, od kojih će se oko 60% istrošiti samo za ulazak u orbitu oko Jupitera, dok će se ostatak koristiti za manevrisanje putem 24 manjih raketnih motora. Čak 150 kg mase odlazi na titanijumske i aluminijumske štitnike instrumenata i elektronike sonda od radijacije, uprkos minimiziranju izloženosti radijaciji, ali podatak da 9 paketa naučnih instrumenata teži preko 352 kg govori koliki je naučni potencijal ove sjajne misije. Naučni instrumenti na misiji Europa Clipper su sljedeći. Europin sistem za beleženje termalne emisije ili skraćeno i-TEMIS je kamera koja omogućava fotografisanje u 3 talasne dužine infracrvenog dela spektra, a što će pružiti rezoluciju površine od 5 do 50 metara po pikselu u zavisnosti od visine proleta. i-TEMIS je nadograđena verzija instrumenta TEMIS koji se više od 22 godine koristi za posmatranje površine Marsa na orbiteru 2001 Mars Global Surveyor i cilj ovog instrumenta je da traži dokaze eruptirajućih vodenih gejzira na površini, kao što je to slučaj na Enkeladu, da mapira toplotnu strukturu površine za regije interakcije tople vode sa ledom i da karakteriše površinske strukture i regolit za potencijalna buduća mesta sletanja. Sistem za mapiranje i snimanje spektrometrom za Europu ili skraćeno MAIS je spektrometar u bliskom delu infracrvenog dela spektra koji će omogućiti detaljno utvrđivanje hemijskog sastava površine sa posebnim akcentom potrage za aminokiselinama na površini, čije prisustvo bi pružilo informacije o stepenu nastanjivosti okeana u unutrašnjosti Meseca. Još jedan ključni zadatak ovog spektrometra jeste precizno utvrđivanje od čega su sačinjene tamne crvene mrlje koje prekrivaju Europinu površinu, poznatije kao tolini, koji su inače česta pojava na objektima širom sunčevog sistema, a najuzbudljivija je mogućnost direktne analize vodenih gejzira, čime bismo utvrdili tačan hemijski sastav okeana iz dubine Europe. Sistem za snimanje Europe, ili skraćeno EIS, predstavlja paket sačinjen od 2 kamere u vidljivom delu spektra, i to su kamera uskog vidnog polja i kamera širokog vidnog polja. Kamera širokog vidnog polja ima rezoluciju od 11 metara po pikselu sa visine od 50 km i mogućnost stereofotografisanja, a kamera uskog vidnog polja ima sjajnu rezoluciju od samo 50 cm po pikselu, što je ekvivalentno kameri HiRISE na Marsovom izviđačkom orbiteru. Ove sjajne kamere omogućit će mapiranje 95% površine sa rezolucijom boljom od 50 metara po pikselu, a poređenja radi, danas najdetaljnije fotografije Europe imaju rezoluciju od 500 metara po pikselu i tom rezolucijom smo mapirali tek 14% površine. Europin ultraljubičasti spektrograf ili skraćeno UVS je instrument koji će omogućiti detaljno beleženje erupcija gejzira na površini Europe, kao i analizu tanke atmosfere, a ovaj instrument je zasnovan na prethodnim sličnim instrumentima poput ALICE na sondi New Horizons, UVS na sondi Junona, a gotovo identičan instrument se nalazi na orbiteru JUICE koji je također na putu ka Jupiteru.
Sličan instrument na orbiteru Cassini pružio nam je prve indicije da postoje masivni gejziri tečne vode na Saturnovom mjesecu Enceladu i naučnici očekuju da će ovaj osjetljiviji instrument na orbiteru Europa Clipper zabeležiti čak i minijaturne erupcije sa površine koje će se detaljnije analizirati drugim instrumentima. Radar za procenu Europe i sondiranje od okeana do površine ili skraćeno HORIZON je jedan od najzanimljivijih instrumenata na orbiteru Europa Clipper i omogućit će merenje i analizu unutrašnjosti Europe slanjem radiotalasa u 2 frekvencije kroz ledenu koru, čime ćemo otkriti dubinu kore i moguće postojanje podzemnih džepova tečne vode u samoj kori. Radar će omogućiti prodor do 30 km u unutrašnjosti ispod ledene površine, što će omogućiti utvrđivanje tačne dubine i reljefa gdje se sastaju tečni okean i led iznad, jer najbolji modeli unutrašnjosti ukazuju na prosječnu debljinu ledene kore od 15 do 25 km, a također ćemo moći da utvrdimo regije gdje okean dopire blizu površine ili čak izbija na površinu u vidu gejzira. Europa Clipper magnetometar ili skraćeno ECM je detektor magnetnog polja lociran na rasklopivoj platformi dužine 8 metara i on će omogućiti veoma precizno merenje indukovanog magnetnog polja Europe tokom bliskih proleta, na osnovu čega će se precizirati i ograničiti prostiranje i dubina vodenog okeana unutrašnjosti. Magnetometar će također omogućiti da otkrijemo stepen saliniteta vodenog okeana, jer to utiče na provodljivost, a samim tim i stepen indukcija magnetnog polja oko Europe, a također će nam pružiti dodatne informacije o dubini ledene kore širom mjeseca. Instrument za magnetno sondiranje i plazmu ili skraćeno PIMS omogućit će precizno merenje i interakciju plazme u Jupiterovoj orbiti sa Europinom tankom atmosferom, koristeći takozvanu Faradayevu šolju koja hvata na elektrisane čestice, a što je od ključne važnosti kod utvrđivanja unutrašnjeg sastava Europe u saradnji sa podacima magnetometra. Pošto plazma u Jupiterovoj magnetosferi prilikom interakcije sa Europinom ionosferom izaziva blago iskrivljenje magnetnih linija, potrebno je razdvojiti ovaj efekat od indukovanog magnetnog polja izazvanog unutrašnjim okeanom i suštinski ovaj instrument će omogućiti precizniju kalibraciju magnetometra uz beleženje drugih zanimljivih interakcija Europe sa magnetnim poljem Jupitera. Maseni spektrometar za planetarna istraživanja ili skraćeno MASPEX je veoma važan instrument koji će nam pružiti najbolje i najpreciznije informacije o hemijskom sastavu površine i unutrašnjeg okeana kroz spektralnu analizu gejzira ili regija gdje voda iz unutrašnjosti dopire do površine. Vodeći naučni istraživač MASPEX instrumenta Jack White predvodio je naučni tim na sličnom instrumentu u okviru misije Cassini-Huygens i Europa Clipper će imati još moćniji i precizniji spektrometar koji će nam pružiti najbolji uvid u širu nastanjivost Europe. Analizator površinske prašine ili skraćeno SUDA je još jedan maseni spektrometar sa mogućnošću prikupljanja i analize sitnih čestica prašine, leda ili vode izbačenih sa površine Europe i omogućit će nam direktno merenje vode u gejzirima za postojanje markera života. Ovaj instrument je toliko osjetljiv i precizan da može da detektuje biološke molekule jedne jedine ćelije u zrncu leda i ukoliko nekakav život postoji u Europinom okeanu, ovaj instrument ima jako dobre šanse da to detektuje, a što je jako uzbudljivo. Osim ovih paketa naučnih instrumenata, Europa Clipper također može da koristi uređaje za komunikaciju sa Zemljom kao svojevrsne naučne instrumente u vidu gravitacione i radionauke koristeći Doppler pomeranje signala na identičan način kao što sam ranije objasnio u slučaju misije Galileo, ali sa očekivano boljom preciznošću usred 2 decenije napretka tehnologije između ovih misija. Europa Clipper je u ranim godinama razvoja i planiranja ostavila mogućnost za kolaboraciju sa Europskom svemirskom agencijom na sličan način kao što je obavljeno tokom kolaboracije Cassini-Huygens, gdje je NASA razvila orbiter, a ESA sletač na Titan, odnosno Huygens, međutim iz dobrih i uverljivih razloga se odustalo od ovakve ideje. Dizajneri misije Europa Clipper su prvobitno planirali da ostave 250 kg prostora za sletač ili impaktor koji bi razvila ESA i koji bi sleteo na mjesec Europu, ali zaključeno je da je to previše rizično imajući u vidu da su postojeće mape površine slabe rezolucije i moguće je da je površina Europe ispunjena visokim šiljcima vodenog leda, poznatijim kao penitenti, a što bi uništilo svaki pokušaj sletanja bez prethodnog znanja terena.
Stoga je još 2017. godine odlučeno da se potencijalno sletanje na Europu odloži za neku novu zasebnu misiju, što mislim da je dobar izbor, i NASA uveliko radi na konceptu sletača na Europu, što je tema za neki naredni video. Europa Clipper je prvobitno trebala da bude lansirana putem NASIne rakete SLS, što bi omogućilo direktno lansiranje ka Jupiteru sa trajanjem putovanja od 3 godine. Međutim, pošto NASA planira da koristi ove rakete za Artemis program, dizajneri misije Europa Clipper su se opredelili za lansiranje putem SpaceX rakete Falcon Heavy, čime su uštedeli nekih $2 milijarde samo na troškovima lansiranja, ali je put produžen sa 3 na 6 godina uz neophodnost 2 gravitacione asistencije. 14. oktobra 2024. godine Falcon Heavy je lansirao Europa Clipper direktno ka Marsu, gdje će tokom februara 2025. godine izvršiti prvu gravitacionu asistenciju, a zatim je planirana još jedna asistencija proletom pored Zemlje tokom 2026. godine, nakon čega će Europa Clipper krstariti do Jupiterovog sistema, gdje će konačno stići 2030. godine. Prilikom ulaska u Jupiterov sistem, prvo će doći do bliskog proleta pored Ganimeda na udaljenosti od 500 km, a zatim će Europa Clipper ući u eliptičnu orbitu oko Jupitera, gdje će u narednih 4 godine primarne misije obaviti 44 bliskih proleta pored Europe, detaljno mapirajući njenu površinu i analizirajući njen sastav. Mislim da ne preterujem kada kažem da je Europa Clipper jedna od najzanimljivijih i najuzbudljivijih misija koja ima prilično dobre šanse da otkrije postojanje života van Zemlje, a činjenica da će imati saputnika u istraživanju u vidu također sjajne misije JUICE obećava jako uzbudljivu deceniju novih otkrića pred nama. Europa Clipper misija je velika inspiracija za mene i za ovaj kanal, i sam intro kanala daje omaž baš ovoj misiji prikazujući klasu broda poznatiju kao Clipper koji je istraživao svetske okeane u 18. veku, i nalik na ove rane istraživače, danas imamo brodove koji plove svemirom otkrivajući nove svetove, a možda čak i naše prve komšije. Jako mi se dopada tradicija NASA da uz ove moćne misije šalje simbolične poruke čovečanstva, nalik na čuvene Voyager zlatne ploče, i na sondi Europa Clipper je pored svih instrumenata i ova tanka pločica sačinjena od tantala, gdje imamo zvučne talase snimljenih poruka na 103 jezika koji simbolično šalju poruku čovečanstva željnog da istraži daleki ledeni svet, i to kroz jednu reč, a to je voda. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.